गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बर्तमान 10टा बाजिगला एबे मु टिफिन खाइबा आसली आज टिफिन मु पोहा भजा खाऊची देखो बहुत दिन पर पोहा खाऊची पोहा और चूड़ा भजा का फोटो उठे मो पेट फोटो कर लो खाते आगे पेट कौन कुछ ना सत कहला कौन कहला कहला फोटो उठे दे फोटो कुनु न गाधेई आसी केमती लुडु खेलुची मोबाइल रे बसिकी पाठ तो नहीं स्कूल छुट्टी जल्दी के मस्ती करची मंडे टू एक तार मस्ती छाड़ी जीव देखते कि उत्पात हो लुडु खेलुची पाठ ट्यूशन सारदेला पेटे कौन खाईदेला आसिक ये लुडु खेल चलती खाइनु चा पीछू खाली तापर जीव गाधुआ खाईदेव खाई गाधे आसिक फेर खाइब ये दिन को केते थर मिनिमम खाऊ रे दिथर आज आम रोसे हे कांकड़ फ्रिज बाहर कर रखी कांकड़ भाजी आज बाबा देह भल नहीं तेणुक जहाँ कि सेका सेकी हो मिस्टर तो नहांती से ड्यूटी को पलैंती से डाली होता आज पखाड़ भात चारू हम आंबुल चारू आज मोर रेसिपी देखिए आंबुल चारू आउ टिके गल रोसे स्टार्ट करी मधुआ पाग होती देखो के पाग टिके बाहर ये हूँ आम झरका पखर दृश्य आखिर गोटे बेल गछ ये टगर गछ अच्छी देख पागटा मस्त है और सरीगला 50% कर मु टिफिन खाई बसी आगे रोसे करी मो मुहटा कौन स्वेलिंग बेसी आगे रोसे स्टार्ट हम रोसे आज किसी ना केवल भजा हम कौन सेका सेकी बास से आंबुल चारू कुकुरनु आ मोपाई हम आंबुल चारू आज मेन रेसिपी है आंबुल चारू तो आम रोसे स्टार्ट है ये बाबा टिफिन खाई पेपर पढ़ी पेपर पढ़ुंट आगे घुमाऊँ पिजुड़ी खाऊँ बसिक कथा तो बुझुनी के देखते के अनौचे मत देखले यार राग बढ़ी जाऊँगी देखुना फुली के कामुड़िया आसुच्ची केमी हो मिट्टू बो कौन कर चलते देखा बो कौन कर बो ये भात बसई काठ चुली रे आलू ये पकईब आज बाबा आज खाइबे देह भल नहीं आलू पोड़ा बैगण पोड़ा यही काठ किए आनी से लोक भल काठ हो किणा है ना हाणी के आनी बिकी एति काठ तो रेट है आंकर ये नौना गच मला मलानी गच नौना कौन साप फाप बुलूँ एत मना कर कौन भाजुंट झुड़ंग मंजी झुड़ंग आलू प्याज मिसई सीझे भाजुंट खड़ीकार भजा भजी चली तने कौन बनौच आज देखो मैडम माने केमिति रोसई कर चेयर बसिकी रोसई कर आज चिकेन रोसई हम चिकेन पे ये मसला बटाई जाइए ये आलू ये प्याज जाइए टमाटर जाइए ये पेस्ट तापरे आ सब चिकेन करी पाउडर बर्तमान देखो काश्मीर लंका उंडा पे कहले से धरिया से रेड चिली कोनी कहला नहीं लंका उंडा मु तू जानि छ मोर सबल काश्मीर लंका उंडा फेवरेट देखन तो अदा रसुन पेस्ट जाइए आ तेल तातिलानी बर्तमान टिके चीनी पड़ला कलर पे कलर रे एमिते हेइना रोसे स्टार्ट कले आज मैडम का हाथ द्वारा चिकेन तरकारी खाइबे ओ काश्मीर लंका उंडा जो इटा नु मु जानि नै जाइथले आ हम तने मो ना कहि तने अपन ना कहि शिवो बर्तमान प्याज पड़िला चिकेन रोसे समस्ते जानी किंतु नहीं हबो तू जा नहीं के मु से लंका खाइबी काठ चुली चिकेन रोसे टिके अलग टेस्ट थाए
ତମ ଜାଗାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉ ବସିବା। ମସଲା ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା। ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ହେଇଗଲା ବୋଉ। ଟମାଟୋ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆମର ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ନା ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ତ ପଚାରିବେ କହୁଥିଲି। ଗୋଟା ରଖି ହବ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆମିଷ ନହେଲେ କେମିତି ଖାଇବେ? କାଠ ଚୁଲିରେ ଚିକେନ୍ ରସ୍ତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସୁନ୍ଦରଟା ମାଲୋ କ'ଣ ହେଲା? ଗେଞ୍ଜି ଦେଲା କାଠିରେ। ସିଏ ତା ପଛରେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଖାଇଥା ପୋଡ଼ିଗଲ ନା କାଶ୍ମୀର ନାହିଁ। ସେଇଟା କହୁଛି ହରମାଲ 20 ଟଙ୍କା। ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷାକଷି ଚାଲିଛି। ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ହାତ ରୋଷେଇ ମାନେ ଏକଦମ ଟେଷ୍ଟି। ହୋଟେଲ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ବି ଫେଲ୍ ମାରିବ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଲା। ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ କର୍କର କର୍କର ହେଉଛି ଯେ ସେଟେ କ'ଣ ଯା ମୁଁ ବସିବି ନା ଏଠି। ସାନୁ ଭାଇ କହିଛି ଦିଅ। ସାନୁ ଭାଇ କହିଛି କହିଲୁ ଯେ ମସଲା ପାଇବନି ନା କ'ଣ? ମୁଁ କାହିଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ମସଲା ପୁରା କମ୍ ହେଇଗଲା। ମସଲା ଗୋଟା ପକେଇଦବା। ତମ ବହୁତ ଇଏ ନଖରେ ମାରିଛନ୍ତି। ଘର ମସଲା ଟିକେ ପକଉନ। ସାଧା ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲନି? ମୁଁ ସେଦିନ କହିଲି ତମ ବୋଧେ କଷି କଷି ତ ସିଝିଗଲାଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଝିନି ବାହାରିଲାନି ଚିକଣ ବା। ଦେଖୁନ ଧଳା ଧଳା ତେଲ ପକେଇନ କହିଲେ ତେଲ ତେଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ତେଲ ଦେଖା ନାଇଁ ନାଇଁ ତେଲ ପଡିଛି। କାଇଁ ମୋ ତେଲ ନାଇଁ ଦେଖିବ ତେଲ ପଡିଛି। ତେଲ ବାହାରୁଥିଲା ଖାଲି ଚିକଣ ବାହାରିଲାନି ଚିକେନ ରୁ କୁକୁନ ଆଣିଛି। କାଇଁ କୁକୁନ ଦେଖୁ ତେଲ ଦୁସୁଛି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ନା ବୋଉ କିଛି ତେଲ ପଡିଗଲା। ମୁଁ କଟାନି ହେଇଠି ସେ ଲମ୍ବା କଣ୍ଟାଟା ଆଣିଛି। ଲେଗ ପିସ୍ ମାଗିଥାନ୍ତୁ ଭେ। ସିଏ ଧୋଇ ଦେଇଛି ପୁରା। ଏବେ ବସେଇବି କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ କାଟି ଦେଇଛି। କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଭଜା ହେବ ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ ହେବନି। ଏଠି କଡ଼େଇ ବସେଇଦେଲି। ଜିରା ସୋରିଷ ପକେଇଦେଲି ହେଇଗଲା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲି। ଟିକେ ସିମରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସେଇଦେଲି। ତାକୁ ସିମରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସେଇଦେବା। ପାଇଁ ଭାତ ବସେଇଦେଲି। ଏଇଠି ଭଜା ବସିଛି। ଅଧା ରୋଷେଇରୁ ଦିଆହେଉଛି କାଢ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସତେ ଡରୁଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ଚିକେନ ଝୋଳ ପାଖୁ କଣ ଚିକେନ ଝୋଳ ହେଇଗଲା ରେଡି ଏବେ ଓହ୍ଲେଇବେ ଆଉ କରିନ କି ଆହୁରି ହଁ ହେଇଗଲା ଚିକେନ ତରକାରୀ ଦେଖିଲୁ ready। ବୋଉ ଆମର ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ହେଇଗଲା ୟା ପରେ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଭଜା ହେଇଯିବ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଭଜା ହେଇଗଲା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚିଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ ଭାଜିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲ ଚାରୁ କରୁଛି ଆଜି ଆମ୍ବୁଲ ଚାରୁକୁ ଆମ୍ବୁଲକୁ ତେଲ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବେ ଏଠି ଫୁଟଣ କରୁଛି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକେଇଦେଲି ପକେଇଦେଲି ଏଠି ଟିକେ ରସୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ कर गैस पड़ जाए गैस भी सिम कर ସେଇଟା ଢାଳିଦେବା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲ ଚାରୁ ଆଜି ହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆମ୍ବୁଲ ଚାରୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ କରୁଛି ପୁରୀ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏ ବୋଉ କଣ ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖଣ୍ଡିଆ ଗଣ୍ଡି ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟିଆ ଗଣ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ବୋଉଙ୍କର ହେଲା ମାଛ ଏଇଠି ହେଲା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତନିଆହର ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଭଜା ଏଇଠି ଭାତ ଆଉ ବାବା ସେଠି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଉ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ବୋଉଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେଥିପାଇଁ ତନିଆର ଜାଣି ଜାଣି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଉଙ୍କର ଭାତ ଆଜି ମସ୍ତ ଯିବ ଉଠିଯିବ ଲାଗୁଛି କହିଲ ଧୁନ୍ଦୁଲା ଧୁନ୍ଦୁଲା ଦିচ্ছে ଲୁଗାପଟା ଆଜି ଶୁଖେନି ବୋଉଙ୍କର ମାଛ ଫେଭରେଟ୍ କେମିତି ହେଇଛି ବୋଉ ଟେଷ୍ଟି ହଁ ବୋଉଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଡଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଝୋଳ ବୋଉଙ୍କର ଆଜି ଆଉ ଭାତ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ପଳେଇବ ଆଜି ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଉଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଖାଉଛି ଆମ୍ବୁଲ ଚାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପିଇଦେବା ୟମ୍ମି ଯେ ଟିକେ ଖଟା ହେଲାନି ମତେ ଟିକେ ଖଟା ପସନ୍ଦ ଚଳିବ ଏତେ ଖରାପ ବି ହେଇନି ଇଏ ହେଲା ଭଜା ଟେଷ୍ଟି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା